Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is causes of the slow growth of the urban population in India. In 1921, only 11.18% of the total Indian population had an urban base. After 60 years in 1981, it increased only up to 23.34%. It further rose to 27.8% in 2001. There are some reasons for the slow growth of Indian urban population as number one, the urban population is generally educated and aspires to live a comfortable and high standard of life. So they believe in the small families. Number two, due to the slow growth rate of industrial development, the employment opportunities have not come too much forward. So the rate of rural people's migration to the urban areas has still been slow. यानी जो स्लो रेट है यानी इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन उसकी कई वजूहत हैं। इनमें से एक वजूहत ये है कि जो लोग शहरों में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, वो मोस्टली एजुकेटेड होते हैं और कंफर्ट लाइफ के आदी होते हैं, इसलिए वो अपनी फैमिलियों को महदूद रखते हैं। यानी वो लार्ज फैमिलियाँ नहीं रखते हैं, वो की फैमिलियाँ स्मॉल होती है, यानी फैमिली साइज उनका कम होता है। दूसरी बात है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इंडिया की है वो भी स्लो है। यानी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट स्लो होने की वजह से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो कम है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक अहम फैक्टर है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्टेशन जो होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, वो लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है, जिसकी वजह से उन एरियाज में जहां पर इंडस्ट्रीज हैं वहां की आबादी बढ़ जाती है। जब इसकी डेवलपमेंट रेट स्लो हो तो उसका मतलब यह है कि ये कम लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। इसलिए अर्बनाइजेशन की जो रेट इंडिया में है वो स्लो है। एक फैक्टर है उसका कि इधर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट स्लो है, इसलिए लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ कम माइग्रेट होते हैं। नंबर 3, देयर इज प्रॉब्लम ऑफ accommodation in the big cities. Moreover, life is expensive as compared to the rural areas. Besides, some facilities of urban life are available in the suburban areas as well. So people prefer to stay in the suburbans
suburbs. It has also lessened the rate of migration from villages to cities. ایک اور عام وجہ جو ہے وہ ہے اکاموڈیشن پرابلم بگ سٹیوں میں. یعنی جو انڈیا کی بگ سٹیز ہیں وہ ہائیلی پاپولیٹڈ ہیں, ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں, وہاں اکاموڈیشن پرابلمز ہیں. دوسری بات ہے لائف جو ادھر ہے وہ ایکسپینسو ہے ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز. یعنی گاؤں کی زندگی کے مقابلے میں شہروں کی زندگی جو ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے. نو ڈاؤٹ شہروں میں جو فیسلٹیز لوگوں کو میسر ہیں وہ ولیج لیول پر نہیں ہے, لیکن جو سب اربز ہیں, جو اسمال ٹاؤنز جو ہیں, ان میں کسی حد تک یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اس لیے اکثر لوگ رورل ایریا سے مائگریشن کر کے ان سب اربن ایریاز میں سیٹل ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو بگ سٹیز ہیں ان پر ان کی جو ریٹ ہے, گروتھ ریٹ, وہ کم ہے. یہ کچھ بیسک وجہ ہیں جو انڈیا میں, جس کی وجہ سے انڈیا میں اربن گروتھ ریٹ کم ہے. السلام علیکم.